Pelajaran 7, Minggu ke-7, bulan kedua. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari penggunaan kata do dan does serta fungsinya dalam kalimat bahasa Inggris. Anda juga mulai mempelajari perubahan kata kerja ketika dipengaruhi tenses atau kala waktu. Anda telah mempelajari to be, is, am, are sebagai kata kerja bantu yang mempunyai pasangan-pasangan dengan pokok kalimat. Demikian juga kata do dan does adalah kata kerja bantu. Oleh karena kata do dan does adalah kata kerja bantu, maka tidak mempunyai arti, tetapi hanya membantu pembentukan kalimat tanya dan negatif. Perhatikan pasangan-pasangan kata do dan does dengan pokok kalimat. I, you, he, she, it, we, dan they. Untuk pokok kalimat, I pasangannya do, I do. You pasangannya do, you do. He pasangannya does, he does. She pasangannya does, she does. It pasangannya does, it does. We pasangannya do, we do. They pasangannya do, they do. Sesudah Anda mengetahui pasangan-pasangan setiap kata kerja bantu dengan pokok kalimat, sekarang Anda akan mempelajari letak dan perubahan kata kerja bantu menurut pokok kalimatnya. Perhatikan, dengarkan, dan ulangi kalimat-kalimat berita ini. I know that man. You get up at 6 o'clock every morning. He comes to see me. She loves her country. It takes 5 hours to go there. We like fish. They go to Lake Toba. Kalau Anda perhatikan semua kata kerja tadi, mungkin Anda bertanya, mengapa kata kerja yang pokok kalimatnya he, she, it ditambah dengan akhiran s? Memang seharusnya demikian menurut aturan waktu yang disebut present tense atau waktu sekarang. Kalimat bertanya. Cara membentuk kalimat bertanya dari kalimat berita, Anda harus menempatkan kata do atau does di depan kalimat, sesuai dengan pasangan-pasangan kata kerja bantu dengan pokok kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. I know that man. Do I know that man? You get up at 6 o'clock every morning. Do you get up at 6 o'clock every morning? Dalam present tense atau waktu sekarang,
kata kerjanya harus ditambah huruf S. Bila pokok kalimat itu he, she, it. Masih ingat bukan? Mari kita lanjutkan contoh-contoh kalimat bertanya dengan pokok kalimat he, she, it. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. He comes to see me. Does he come to see me? She loves her country. Does she love her country? It takes 5 hours to go there. Does it take 5 hours to go there? Catatan: huruf S pada kata kerja tersebut harus dihilangkan dalam kalimat bertanya. Di samping pokok kalimat he, she, it, juga nama-nama orang, binatang, dan benda-benda lainnya. Huruf S harus ditambahkan pada kata kerjanya. Perhatikan contoh berikut ini. David sweeps the floor every day. Does David sweep the floor every day? Marcy cooks rice every morning. Does Marcy cook rice every morning? We like fish. Do we like fish? They go to Lake Toba. Do they go to Lake Toba? Bila kita menggunakan kata-kata tanya seperti who yang artinya siapa, what yang artinya apa, how yang artinya bagaimana, where yang artinya kemana, di mana, why yang artinya mengapa, which yang artinya yang mana, when yang artinya bila mana. Maka kita harus meletakkan kata-kata tanya itu paling depan. Kemudian kata kerja bantu, dan sesudah kata kerja bantu barulah pokok kalimat. Dengan kata lain, di antara kata tanya dan pokok kalimat ada kata kerja bantu. Jadi, jangan membuat kalimat bertanya yang diikuti kata-kata tanya tanpa kata kerja bantu. Perhatikan contoh berikut ini. A. Where are you going? B. Where you are going? Where are you going? A. What you want? B. What you do want? What do you want? Pada contoh kalimat A, salah, karena tidak terdapat kata kerja bantu. Sedangkan pada contoh kalimat B, salah, karena letak kata kerja bantu tidak di antara kata tanya dan pokok kalimat. Hafalkan kalimat ini sampai mahir betul. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Who? Who is going out? Who is coming here? Who knows the answer? Who are you waiting for? Who is going home? Who is helping Yosron? Who are you talking about? Who are you writing to? Who are you talking to? Who is reading now?
What? What do you want? Please tell me. What do you mean? What are you talking about? What can I do for you? What are you doing now? What are you looking at? What do you say? What do you like to drink? What do you like to eat? What are you listening to? How? How do you know? How much does it cost? How old are you? How do you answer that? How can you come here? How do you feel now? How do you go there? How long will you stay? How does he love you? How can that be? Where? Where are you going? Where do you live? Where is it? Where can I sit? Where are you now? Where can it be held? Where shall we go? Where can I learn English? Where must I sleep? Where will you move to? Why? Why are you sad? Why are you crying? Why are they late? Why must you go? Why are you coming now? Why do you love her? Why doesn't she sweep the floor? Why do you hate me? Why don't you invite me? Why do you study English? Which? Which is the best way? Which one must they buy? Which one must we sell? Which is yours? Which way must I take? Which color do you like? Which is mine? Which is the leader? Which of the two girls is your sister? Which direction is it to the market? When? When are you free? When will you be back? When are you leaving? When will you start? When shall we meet? When will you be coming again? When is your birthday? When do you intend to go abroad? When can you help me? When will you build your house? Kalimat menidakkan, menyangkal, atau negatif. Cara membentuk kalimat menidakkan atau menyangkal dari kalimat berita, yaitu Anda harus menambah kata not pada pasangan-pasangan kata kerja bantu sesuai dengan pokok kalimat. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I know that man. I do not know that man. You get up at 6 o'clock every morning. You do not get up at 6 o'clock every morning. He comes to see me. He does not come to see me. She loves her country. She does not love her country. It takes 5 hours to go there.
It does not take 5 hours to go there. Catatan, huruf S pada kata kerja tersebut harus dihilangkan dalam kalimat menidakkan atau menyangkal. We like fish. We do not like fish. They go to Lake Toba. They do not go to Lake Toba. Kata kerja yang berakhiran O, SH, CH, S, X, dan Z harus ditambah huruf ES. Bila pokok kalimatnya he, she, it, David, Merici, dog, cat, dan lain-lain dalam bentuk sekarang atau simple present. Misalnya, go menjadi goes. He goes to Lake Toba. Hal ini akan dipelajari khusus dalam kata kerja. Apakah Anda masih ingat cara membentuk kalimat tanya dan kalimat negatif? Kalimat bertanya sekaligus menidakkan atau menyangkal. Tempatkanlah kata do atau does sesuai dengan pokok di depan kalimat. Kemudian tambahkan kata not. Dengan catatan, not boleh bergandengan dengan kata do atau does, dan boleh ditempatkan antara pokok dan kata kerja. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Do you not work hard? Does he not understand English? Biasanya dalam percakapan, kata do not disingkat saja dengan don't. Dan kata does not disingkat dengan doesn't. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Don't you work hard? Doesn't he understand English? Don't they have a picture book? Doesn't she go to the shops today? Don't you need any help? Sebagai ulangan keseluruhan dari pembentukan kalimat bertanya atau interrogative sentence, kalimat menidakkan atau negative sentence, dan kalimat bertanya sekaligus menidakkan atau negative interrogative sentence, lihatlah contoh kalimat berikut ini. You work hard. Do you work hard? You do not work hard. Don't you work hard? He loves my sister. Does he love my sister? He doesn't love my sister. Doesn't he love my sister? To be is, am, are, was, were. Dan do, does, did. Anda telah mempelajari to be, is, am, are sebagai kata kerja bantu dalam pelajaran sebelumnya. Masih ingat, bukan? Semua kata tersebut adalah dalam waktu sekarang atau present tense. Sedangkan waktu lampau atau past tense dari kata-kata itu adalah was dan were.
Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I am shy. I was shy. You are not a driver. You were not a driver. Is she sleeping? Was she sleeping? Sebelum mempelajari khusus mengenai waktu dalam bahasa Inggris, untuk sementara waktu, hafalkanlah pasangan-pasangan kata kerja bantu dengan pokok kalimat dalam waktu lampau, yaitu I was, he was, she was, it was, we were, they were. Nah, dari contoh-contoh kalimat itu, jelaslah bahwa is, am, are, was, dan were digunakan pada kata sifat, kata ganti orang, dan kata kerja. Kalau begitu, bagaimana dengan kata do dan does? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui lebih dahulu waktu lampau kata do dan does. Waktu lampau do dan does adalah did. Kata did digunakan untuk semua pokok kalimat tanpa mengalami perubahan, yaitu I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. Kata do, does, dan did adalah kata kerja bantu yang tidak mempunyai arti, tetapi hanya membantu dalam membentuk kalimat tanya dan menidakkan atau menyangkal. Dengarkan dan ulangi contoh kalimat-kalimat berikut ini. Do you have any money? Did you have any money? Do they like fish? Did they like fish? Does he know that man? Did he know that man? Don't you love Indonesia? Didn't you love Indonesia? I don't get up at 6 o'clock every morning. I didn't get up at 6 o'clock every morning. She doesn't sleep every night. She didn't sleep every night. Kata-kata seperti now, admire, love, get up, dan sleep menunjukkan kata kerja. Jelaslah bahwa kata do, does, dan did sebagai kata kerja bantu digunakan untuk kata kerja saja. Ringkasnya, to be, is, am, are, was, were digunakan untuk 1. Kata sifat, 2. Kata ganti orang atau kata benda, 3. Kata kerja. Sedangkan kata do, does, dan did sebagai kata kerja bantu digunakan hanya untuk kata kerja. Kala waktu atau tenses dipelajari secara khusus. Yes dan no. Menjawab pertanyaan dengan jawaban pendek, yaitu yes atau no, kita harus memperhatikan 1. Kata kerja bantu
is, am, are, do, does dalam bentuk sekarang. Dan was, were, did dalam bentuk lampau harus ditulis atau diucapkan kembali dengan pasangan-pasangan pokok kalimat. 2. Pokok kalimatnya harus ditulis atau diucapkan kembali dengan catatan you berubah menjadi I, tunggal, dan we, jamak, dan sebaliknya, I menjadi you. Binatang atau kata benda lainnya harus ditulis atau diucapkan dengan diganti it, tunggal, dan they, jamak. Dan Mr. Yosron, Mrs. Sinta, Miss Mary Chi, teacher, dan lain-lain harus ditulis atau diganti dengan he, she. Perhatikan contoh berikut ini. Mr. Yosron menjadi he. Mrs. Sinta menjadi she. Teacher menjadi he atau she. Perhatian, penempatan he, she tergantung pada jenis kelaminnya. Jenis laki-laki digunakan kata he, dan jenis perempuan digunakan she. Dengarkan dan ulangi contoh-contoh jawaban pendek dengan yes atau no. Jawaban positif. Are you a newcomer? Yes, I am. You are an English teacher, aren't you? Yes, I am. You aren't policeman, are you? Yes, I am. Did you say goodbye? Yes, I did. Is the time up? Yes, it is. Jawaban negatif. Are you a new driver? No, I am not. You are a farmer, aren't you? No, I am not. Do you want to read English? No, I don't. Does David like to drink? No, he doesn't. Were you satisfied? No, I wasn't. Menjawab dalam bahasa Inggris bukan hanya ada jawaban pendek, tapi ada jawaban panjang. Dalam jawaban panjang, yang penting sekali diperhatikan adalah 1. Perubahan pokok kalimat dalam jawaban. Misalnya, that man menjadi he, that woman menjadi she, a dog menjadi it, you menjadi I atau we, dan sebaliknya. Those children menjadi they, dan lain-lain. Anda masih ingat, bukan? Terkecuali pokok kalimatnya he, she, it, we, dan they. Jawabannya pokok kalimat itu juga. 2. Pertanyaan harus diulangi dalam jawaban. 3. Pertanyaan bentuk sekarang harus dijawab
dalam bentuk sekarang, dan demikian juga bentuk lampau. Dengarkan dan ulangi contoh-contoh kalimat ini. Is that man an ear specialist? Yes, he is. He is an ear specialist. Is Rumondang a babysitter? No, she is not. She is a housewife. Does she take a rest? Yes, she does. She takes a rest. Did you arrive this morning? Yes, I did. I arrived this morning. Sebaiknya menghafalkan kata-kata atau kalimat pada malam hari, dan pada pagi harinya ucapkan dan tuliskan kembali kata-kata atau kalimat tersebut. Hafalkan kata-kata dan kalimat ini. Point of the compass. East, southeast, south, southwest, west, northwest, north, northeast. He will be in the North Sumatra next year. Mr. David was in the West Java for several days in December. Java is west of Bali. Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. What day is it today? Today is Monday. What day was yesterday? Yesterday was Sunday. What day is tomorrow? Tomorrow is Tuesday. I really don't know. Maybe today is Friday. Seasons: winter, summer, spring, autumn. Months of the year: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The first month is January. The last month is December. What month is it? It is May. What year is it now? It is 1992 now. Mulailah memiliki kamus bahasa Inggris Indonesia atau bahasa Indonesia Inggris.